नमस्कार दर्शक बंधु रहस्यभरा पृथ्वी कार्यक्रम तरफर मु किशोर मोहन आपण मानक शुभेच्छा जनाऊँगी। दर्शक बंधु मु आज आपण मानक पई जानिला भली विषयवस्तु नहीं आसी। वास्तुर ईशान्य कोण भागरे पाकशाला बा रोषेई घर थिले केते लाभ केते क्षति और की प्रकार फल प्राप्ति होता है से विषय पुंखानुपुंख आलोचना करने को जाऊँगी। आलोचना करने पूर्व कही रखुची आमर ये भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु अनेक जानिला भली विषयवस्तु पाइपारे। आसुथिबा विपदरू निजको रक्षा करि पारिबे। ईशान्य कोण भागरे केबे पाकशाला बा रोषेई घर करिवे नाही। जदि रोषेई घर करंती तेबे केउ केउ असुविधार सम्मुखीन हेबाक पड़िबो आपण माने से विषय भल भाबरे जानि रखंतु। रहस्यभरा पृथ्वीर ईशान्य कोण भाग रोषेई घर रहस्य जानतु। ईशान्य कोण भागरे रोषेई घर बहु क्षतिकारक अटे। जदि करंती तेबे घर को विपद मान डाकी आणुछंती बोली भाबी नेबे। वास्तुर ईशान्य कोण भाग केमिति जानिबे ना पूर्व उत्तर दिगर कोण भाग को ईशान्य कोण कहा जाए। वास्तुशास्त्र मतरे ईशान्य कोण भाग को श्रेष्ठ कोणर मान्यता दि जाइछि। एही कोण भागटी ईश्वरीय स्थान अटे। देवादेवी मानंकर मध्य निवासस्थली कहिले अतृप्ति हेब नाही। एणु एही कोण भागरे पूजा घर निर्माण करी सदा सर्वदा पवित्र रखी पूजा अर्चना करिबा उचित। या द्वारा देवादेवी माने संतुष्ट होइतांती। से घर को शुभ फलमान प्रदान करती। यही कोण भागरे रोषेई घर न करिबार कारण जे घर अगुर चंदन बास्ना प्रति मुहूर्त बासिबा कथा से घरटी को रोषेई घर करी आमिषर दुर्गंध बास्ना सृष्टि करबा केते दूर शुभदायक आपण मान ही थरे भावंतु। यह केबे कोन शुभदायक अटे। या द्वारा देवादेवी माने क्रोधान्वित हुई से घर उपरे कपदृष्टि पकाई थांती। दैवी अभिशाप से घर उपरे पड़ी थाए। या फल कौन सब विपद मान से घर को आसी थाए भिडियोटी को आग को देखि चलंतु। विस्तारित भाव में वर्णना करा जायछि। वास्तुशास्त्र मतरे वास्तु देवता मस्तक भाग ईशान्य कोण भागरे विद्यमान। सदा सर्वदा यही ईशान्य कोण भागटी स्वच्छ पवित्र रखी पूजा अर्चना कले वास्तु पुरुष संतुष्ट होइतांती। यही ईशान्य कोण भागटी पूजा घर पाई उद्दिष्ट। यही कोण भागरे सर्वदा थंडा रहिले वास्तु पुरुषंक मस्तिष्क शांत रही थाए। वास्तुर भारसाम्य ठीक रहे। जदि वास्तु देवता मस्तक भाग माने ईशान्य कोणरे रोषेई घर स्थापन करी प्रत्येक दिन अग्नि संयोग करती तेबे से स्थानटी अधिक उत्तप्त होता है। यह द्वारा वास्तु देवतांकर मस्तक भाग अधिक उत्तप्त होता है। वास्तु देवता क्रोधान्वित हुई से घरे अंतेवासी को अभिशाप दे थांती। यह द्वारा से घरे अनेक क्षति होता है। कौन कौन सब क्षति होता है आमर ये भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आगु को जानी पारिबे। वास्तुशास्त्र ज्योतिषशास्त्र अंगांगी भाव में जड़ित। वास्तु उपरे ग्रह मानकर प्रभाव पूर्ण मात्रा रे थाए। एणु ग्रह मानक प्रभाव को केबे बाद देई हेबो नाही। ईशान्य कोण भागटी देवगुरु बृहस्पतिंकर स्थान अटे। सेहीपरि अग्निकोणटी ग्रहदेव दैत्यगुरु शुक्राचार्यଙ୍କ स्थान अटे। देवदैत्य मानक मध्यरे संपर्क भल न थाए। यह पुराण रे वर्णित होइछि। एही ईशान्य कोण भागरे रोषेई घर कले देवगुरु बृहस्पति कोप करि थांती। या द्वारा से घरे अनेक अमंगल देखा देई थाए। एणु ईशान्य कोण भागरे अग्निकोण संबंधी कौन सी कार्य करने उचित नुहे। यह द्वारा से घरे की प्रकार विपद मान देखा दिए आम भिडियोटी को आग को देखि चलंतु समस्त विषय जानीपारे। ईशान्य कोण भागटी वास्तुशास्त्र मतरे जलतत्व स्थान अटे। यही कोण भागरे जलाश्रय स्थापन करने उचित किंबा
ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବସ୍ତୁ ରଖିବା ଘର ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୋଣ ଭାଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଜଳିଥାଏ। ଏହି କୋଣ ଭାଗଟି ଯେହେତୁ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଏଣୁ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ଜଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖା ନଯାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ସେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି ହରାଇ ବସିଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ମତରେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ଜଳ ଢାଳିଦେଲେ ଅଗ୍ନି ନିଜର ଧର୍ମ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଜଳ ତଳେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଲେ ଜଳ ଗରମ ହୁଏ ଓ ନିଜର ଧର୍ମ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରୋଷେଇ ଘର କେବେ ବି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଭାଗରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଭାଗରେ ରୋଷେଇ ଘର ହେବା ଉଚିତ କି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କଥାରେ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିପଦ ନ ଆସଇ ଭଲେ। ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଭାଗରେ ରୋଷେଇ ଘର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଘରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟେ। ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ କି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟେ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିଲା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଭାଗରେ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘର କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଘରେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହେ, ପାରିବାରିକ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶତ୍ରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହେ, ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେ ଘର ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଘଟେ, ପରିବାର ବର୍ଗ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ। ସେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃ ବିବାଦ ଲାଗି ରହେ। ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ହୃଦରୋଗ, ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗ, ଉଦର ରୋଗ ପୀଡ଼ାରେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଅନେକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟିଥାଏ। ଅର୍ଥହାନି ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧପତନ ଘଟିଥାଏ। ସେ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେ ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣିକି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଭାଗରେ ରୋଷେଇ ଘର କରିବେ କି ନାହିଁ। ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଭାଗରେ କେବେ ବି ରୋଷେଇ ଘର ବା ପାକଶାଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁବିତ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ରହସ୍ୟଭରା ପୃଥିବୀରେ ଏହା ରହସ୍ୟ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତୁଳନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୋଷେଇ ଘର ବା ପାକଶାଳା କେଉଁ ଦିଗରେ କଲେ କି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଓ କେଉଁ ଦିଗରେ କିପରି ସ୍ଥାପନ କଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଏହିଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି କିଛି ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ମା ଶାରଳା।